السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. باش ما يزحفوش عليا أبنائي اللي راهم في السنة الثانية متوسط، نكمل لهم دائما نواصلوا في الدروس لكتاب سنة ثانية متوسط فرنسية. وأبنائي عندي خاصة يعني نوجه منا تحياتي لأبنائي اللي كانوا يقراوا عندي في المدرسة، يعني راهم دوك في سنة ثانية متوسط، واللي على جالهم يعني وعدتهم قلت لهم نكمل معكم البرنامج ان شاء الله حتى تروحوا للتيرمينال ان شاء الله ويدوا البكالوريا تاعهم باذن الله. ربي يوفقكم كاع كيما راكم، كاع المشتركين تاعي، كاع نحبكم وكاع نتمنى لكم الخير وكاع نتمنى لكم يعني النجاح باعلى المعدلات. اذا نفوتوا على بركه الله الصفحه 14 رايحين نشوفوا nous relisons pour comprendre mieux, nous nous entraînons à mieux lire. هذه الأسئلة تساعدك على فهم النص اللي شفناه نتاع لو بوشرون اونيت، الحطاب النزيه. دونك je relis l'histoire un bûcheron honnête puis je réponds aux questions. حنا قريناها فهمتها لكم المرة اللي فاتت، دونك رايحين نجاوبوا على الأسئلة. par quel autres mots ou expressions peut-on remplacer il y a longtemps. donc ما هي العبارات اللي نقدر نغيرها ب il y a longtemps هنايا؟ اذا كاين بزاف هادو يسموهم لي زيكسبرسيون دوفيرتور نتاع لو كونت. لو كونت فيه 3 مراحل، فيه لا فاز انيسيال اللي هي البدايه، وعندكم نتوما المقدمه ولا التمهيد، ثم العرض ثم الخاتمه بالعربيه. حنا تاني en français عندنا 3 زيتاب، عندنا l'introduction ولا la phase initiale، ومن بعد عندنا les événements و puis la phase finale نهايه القصه. دونك يا اما نقولوا il y a longtemps ولا نقولوا il était une fois ولا il y avait une fois ولا il y a bien longtemps، sinon un mot autrefois sinon jadis. خلاص ولادي؟ donc on peut remplacer il y a longtemps par il était une fois، il y avait une fois، il y a bien longtemps، autrefois ou la jadis. كاين بزاف، انا عطيتكم غير quelques expressions ولا quelques mots. نروحوا للسؤال الثاني. avec ou bien ton ou bien ta camarade repérer puis lisez le début de l'histoire. le début de l'histoire هو رانا نوريها لكم يعني في الكتاب تاعنا هنايا. donc تبداو il y a longtemps dans une forêt un pauvre bûcheron coupait du bois qu'il vendait au marché. هنا تحبسوا، هذا هو، هذه هي منا حتى لعند au marché. هذا هو هذه هي لو ديبي ولا لو ديبي دو ليستوار. سي بون. دونك نرجعوا دائما للأسئلة تاعنا. الوغ هنا ها هي le début de l'histoire. il y a longtemps dans une forêt un pauvre bûcheron coupait du bois qu'il vendait au marché. وتحبسوا هنا. لا فاز انيسيال شتي فيها هنا نفهمكم اكثر، يمكن تروح نديروها كوم برودكسيون اكريت. الوغ تلقاو l'expression d'ouverture هذه الاولى il y a longtemps ولا il y avait une fois، il était une fois، autrefois ولا jadis. تلقاو كي نقولوا il y a longtemps بعض المرات يعطوكم le temps، يقول لكم du temps ou les animaux parlent ولا، ولكن هنا ما كاش. دونك هنا رانا متاكدين سي لو باسي. يعطوكم لو او هنا نو كون هو لو باسي او لو ليو. خلاص هنا سي او، هنا سي كون. سي بون. وهنا سي لو personnage un pauvre bûcheron. c'est le personnage principal، le personnage principal. ويعطونا une information، il nous donne une information sur ce personnage، يعطونا معلومة زيادة. هنا المعلومة اللي عطاوها لكم قال لكم couper du bois qu'il vendait au marché. donc هذا هو يعني la phase initiale فيها l'expression d'ouverture. parfois يعطوكم le temps، parfois غير منا تعرفوا بلي c'est le passé. يعطوكم le lieu، c'est tout à fait normal. ويعطوكم le personnage principal، surtout le personnage principal. ويزيدوا لكم une information على هذا le personnage principal.
C'est bon? نروحو نكملو. Le vieux replongea et reparut aussitôt. Regardez là. Comment appelle-t-on le mot en gras dans cette phrase? Nature de ce mot. Le mot en gras, c'est quoi? Ce n'est qu'un verbe. C'est un verbe. C'est un verbe. في الباسé. هنا في الباسé simple. Donc on va تشوفوه. Comment appelle-t-on? Ça y est. Comment était le bûcheron? Comment il était? Le bûcheron était pauvre. Était pauvre. كان فقير. Était pauvre. Les mots qui le montrent. عندنا pauvre. Trop pauvre pour acheter une autre. يعني ما يقدرش يشري une autre hache. على بها عندكم trop pauvre ou pauvre. هادو هما اللي يقولوا بلي هو كان فقير. Alors, combien de cognets y a-t-il? De quelle matière sont-elles faites? Alors, nous avons, il y a 3 cognets. Une cognée en fer, t'as le bûcheron, d'argent, le petit vieil homme, et d'or, يعني من الفضة ou من الذهب, وهذه من الحديد. C'est bon. نكملو. Alors, relève les verbes du texte puis classe-les dans le tableau. Le texte معمر بلي verbes. أنا حصرت لكم كل كاع les verbes. Alors, on a les verbes du premier groupe, on a les verbes du deuxième groupe, on a les verbes du troisième groupe. Couper, c'est un verbe du premier groupe. On a se détacher, c'est un verbe du premier groupe. C'est parce que là, c'est le verbe se détacher. Tomba, tomber, se lamenter, acheter, chercher, enleva, c'est enlever, plongea, c'est plonger, replongea, replonger, à trouver, retrouver, le verbe retrouver, se préparer, le verbe se préparer, rentrer ou rappeler. C'est bon? Je vous chante. حتى لهنا. بالنسبة les verbes du deuxième groupe, قلنا غيزوج surgit ou brandit. C'est le verbe surgir, brandir. وهنا عندنا vendez, semis, c'est le verbe se mettre, vendre. V, c'est le verbe aller, se plaindre, dire. Est perdu, le verbe perdre. Suis, le verbe être. Attend, le verbe attendre. V, le verbe aller, aller. Reparu, le verbe reparaître. Et être, revint, le verbe revenir. Et, le verbe être. Prend, le verbe prendre. Ou vécure, le verbe vivre. هادو هما les verbes. الآن هذه كاع لكم ما تسحقوهمش باسكو هنا سي اون سينات قال لك ديروا الحوار في القسم. نروحوا للتاليه اللي قال لك que va-t-il une cognée d'or et une cognée d'argent. Le bûcheron est riche maintenant. Que va-t-il faire d'après vous? هنا نتوما تعطوا الرأي تاعكم كل واحد عنده رأي. مثلا d'après moi le bûcheron vendra les 2 cognets en argent et en or. شي يدير يروح يبيعهم هذه تاع الفضة et en or et fera du commerce يدير تجارة pour augmenter ou là pour gagner beaucoup, pour gagner beaucoup d'argent. Voilà, nous allons augmenter. Donc, d'après moi, le bûcheron vendra les 2 cognets en argent et en or et fera du commerce pour gagner beaucoup d'argent. باش يولي ريش. ان شاء الله تكونوا استوعبتوا ولادي وبناتي ونقولكم وربي يوفقكم وراني دائما معكم ما تتقلقوش وان شاء الله بالتوفيق للجميع والسلام عليكم.